अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अला अल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिन मुबीन। वहुवल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन व कान अर्शुहु अलल माइ लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वलइन क़ुल्त इन्नकुम मबऊसून मिन बअदिल मौति लयक़ूलन्न अल्लज़ीन कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुन मुबीन। वलइन अख़रना अन्हुमुल अज़ाब इला उम्मतिन मअदूदतिन लयक़ूलुन्न मा यहबिसु अला यौम यअतीहिम लैसा मस्रूफ़न अन्हुम व हाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। वलइन अज़क़नल इंसाना मिन्ना रहमतन थुम्म नज़अनाहा मिन्हु इन्नहु लयऊसुन कफ़ूर। वलइन अज़क़नाहु नअमाअ बअद ضراء मस्सतहु लयक़ूलन्न ज़हबस सय्यिआतु अन्नी इन्नी लफ़रिहुन फ़ख़ूर इल्लल्लज़ीन सबरू व अमिलुस सालिहात उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। फलअल्लक तारिकुम बअद मा यूहा इलैका व ग़ाइकुम बिही सदरुक अन यक़ूलू लौला उन्ज़िल अलैहि कन्ज़ुन औ जाअ मअहु मलक इन्नमा अंत नज़ीर वल्लाहु अला कुल्लि शैइन वकील। अम यक़ूलून इफ्तरा क़ुल फ़अतू बिअश्रि सुवरिन मिस्लिहि मुफ्तरयातिन वद'ू मन इस्ततअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिक़ीन। फ़इन लम यस्तजीबू लकुम फ़अलमू अन्नमा उन्ज़िल बिइल्मिल्लाहि व अन ला इलाहा इल्ला हु फ़हल अंतुम मुस्लिमून। मन कान युरीदुल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून। उलाइका अल्लज़ीना लैसा लहुम फ़िल आख़िरति इल्ला अन्नार व हबिता मा सनअू फ़ीहा व बातिलुम मा कानू यअमलून। अफ़मन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिहि व यतलूहु शाहिदुम मिन्हु व मिन क़ब्लिहि किताबु मूसा इमामन व रहमह उलाइका युमिनून बिहि व मन यकफुर बिहि मिनल अहज़ाबि फ़न्नारु मौዒदुहु फ़ला तकु फ़ी मिर्यतिन मिन्हु इन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिका वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला युमिनून। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहि कज़िबा उलाइका युअरज़ून अला रब्बिहिम व यक़ूलुल अशहादु हाउलाइ अल्लज़ीना कज़बू अला रब्बिहिम अला लअनतुल्लाहि अला ज़ालिमीन। الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.